Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir dans cette séance une leçon de lexique, le lexique relatif à l'hygiène. يعني الحقل ديال الكلمات والتعابير المتعلقة بالhygiène. Commençons d'abord par une lecture de ce paragraphe. La propreté protège contre les infections car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. La propreté, qui a plusieurs avantages, consiste à se laver les mains et se brosser les dents plusieurs fois par jour, à se doucher souvent et à porter des vêtements toujours propres. هذا الباراجراف شرحناه عدد كبير ديال المرات ولا داعي باش نعاودو نشرحوه هذه المرة هذه. Alors, première question, je complète. Pourquoi la propreté nous protège contre les infections؟ علاش هاد النظافة كتكون لنا حماية من التعفنات. La propreté nous protège contre les infections car en se lavant les bactéries et les microbes meurent. الميكروبات والبكتيريات كتموت ملي كنغسلو. Je cite 4 comportements que je dois adopter pour être propre. غادي نذكروا 4 ديال التصرفات 4 ديال السلوكات اللي خصنا نتبناوها خصنا نبقاو نديروها دائما باش نكونوا نضاف. Alors voilà, se laver les mains, se brosser les dents plusieurs fois par jour, se doucher et apporter des vêtements propres. 4 comportements pour être propre: se laver les mains, تغسل يديك, se brosser les dents, تغسل فمك, se doucher يعني ياخذ الانسان دوش, porter des vêtements propres, تلبس ملابس نقية. OK. Je mets dans le cadre في هذا الإطار هذا des mots en relation avec l'hygiène. واحد الكلمات من l'hygiène. Alors عندنا هنا je mets dans le cadre des mots. ما قالولناش من التكست. En général, hein, des mots طلبوهم منا يكون عندهم علاقة بالhygiène ونكتبوهم هنايا. D'accord? Microbe, propreté, saleté, se laver, carie, un bain, nettoyer, infection, se doucher, bactéries, savon. Deuxième question, je les classe dans le tableau suivant. هاد الكلمات اللي ذكرنا دابا عاد إذا نصنفوهم في هذا الطابلو هذا. Favorable à l'hygiène, شي حاجة مزيانة l'hygiène يعني النظافة والوقاية, شي حاجة كينوي à l'hygiène, شي حاجة اللي كتسيء وتضر بالhygiène ديالنا الوقاية والنظافة. Voilà, pour les mots favorables à l'hygiène, nous avons propreté, se laver, un bain, se nettoyer, se doucher et savon. Et pour les mots qui nuisent à l'hygiène, nous avons microbes, saleté, caries, infection et bactéries. Je complète le paragraphe suivant par ces mots qui sont en relation avec l'hygiène. On a des mots qui sont en relation avec l'hygiène. Nous avons l'hygiène brassanite, se lave, saleté, se brosse, malade et malpropre. Malpropre, il y a le contraire, hein, l'antonyme de propre. Très bien. Alors nous avons Sarah n'aime pas jouer avec son amie car elle est... Alors elle est, on va mettre ici un adjectif. On va dire par exemple elle est malade ou bien il est malpropre. D'accord? On va voir, شوفوا. Il ne pas. Alors puisqu'on a ne pas, et dans هنايا غادي يكون verbe. Et dans soit on va mettre se lave ou bien se brosse. Les dents. عندنا les dents, et dans واضحة الأمور. On va dire il ne se brosse pas les dents. C'est pourquoi sa bouche sent mauvais. وهذا علاش فمها كتخرج منه ريحة خايبة. Il tombe souvent. Alors, il tombe souvent. Comment? Est-ce qu'on va dire il tombe souvent malade ou bien malpropre? Il tombe souvent malade. Et alors غادي تكون هنايا elle est malpropre. هاد البنت هادي ما نقياش ما نظيفاش. Parce qu'il ou bien parce qu'elle ne les mains. ما كتغسلش يديها. Elle ne se lave pas les mains. Elle ne se lave pas les mains. Sarah la fuit à cause de sa mauvaise hygiène. سارة ولات كتجنبها ولات كتهرب منها نظرا للريحة او بيان sa mauvaise hygiène يعني الوضع ديالها اللي موسخ وما نقيش etc.
Alors pour je retiens, nous avons je complète par l'hygiène corporelle, يعني الوقاية الجسدية والنظافة الجسدية consiste à quoi؟ كتوقف علاش؟ à se laver les mains et se brosser les dents par jour. Combien de fois par jour? 3 fois par jour. L'hygiène vestimentaire, يعني النظافة ديال الثياب ديالنا ديال الهندام consiste à changer régulièrement كتوقف حتى هي على أننا نبدلو بانتظام كوا اش غنبدلو مذكورين هنايا nous avons ces sous-vêtements يعني الملابس الداخلية ces chaussettes الجوارب ولا التقاشر et ces vêtements رتبوهم. Voilà, l'hygiène vestimentaire consiste à changer régulièrement ses vêtements, ses chaussettes, ses sous-vêtements. Voilà. بزاف ديال لي زامي ديالنا اللي كيتبعونا كيطلبوا منا نزينوا الكتابه. فوالا مانتونو هادي راه ما مكتوباش مزيان ياك، ولكن هي كاينه هنايا هاي. فوالا سي شوسيت اللي بغا يكتبها واضحه باينه مزيان ها هي. داكوغ. Dans l'exercice je m'entraîne عندنا جو كلاس dans le tableau ci-dessous. هاد الجدول هذا غادي نرتبوا هاد les expressions et ces mots bien sûr qui sont en relation avec l'hygiène. Alors nous avons hygiène corporelle يعني النظافة ديال الجسد، l'hygiène vestimentaire النظافة ديال الهندام والثياب. Voilà, dans l'hygiène corporelle, nous avons se couper les ongles, نقطعوا ضفارنا, se laver les mains, se nettoyer les oreilles, تمسح ودنيك ولا تغسل ودنيك, تنقي ودنيك, se brosser les dents. Et dans l'hygiène vestimentaire, nous avons changé ses vêtements, porter des chaussettes propres, تلبس تقاشر نقيين, laver son maillot de bain, تغسل الشورت ديالك باش كدوش, changer tous les jours ses sous-vêtements, وأنك تبدل يوميا السوفيتماس ديالك الملابس الداخلية. داكوغ. Je complète les phrases par des mots en relation avec l'hygiène. غنكملوا هاد لي phrases هادو باستعمال واحد الكلمات اللي عندهم علاقة بالhygiène. Après chaque repas, il faut les mains. اش غادي نديروا لليدين ديالنا من بعد كل وجبة. Alors il faut se laver les mains. Et les dents, quoi? Se brosser les dents. هادشي بكثرة ما تكرر راه ولا والو هادشي ولا بسيط بزاف كثرة ما تعاود في هاد الدروس هادو. Et se brosser les dents. Le corps sale sent comment? الجسم اللي كيكون موسخ كيطلق ريحة ولا كنشمو فيه ريحة كتكون الريحة ديالو خايبة mauvaise ou bien mauvais. Il faut se couper très souvent car il retient de la saleté. Très bien. Alors, il faut se couper quoi? اش غنقطعو؟ Très souvent يعني بزاف ديال المرات. الظفار les ongles. Car ils retiennent de la quoi? Qu'est-ce qu'ils retiennent? اش كيشدوا الظفار؟ La saleté. الوسخ. La saleté. J'écris une phrase se rapportant à l'hygiène vestimentaire et une autre se rapportant à l'hygiène corporelle. نكتبوا جوج ديال الفراز، وحده على النظافة ديال الجسد وحده على النظافة ديال الثياب. Alors voilà la première phrase, on va dire Raja est propre, elle change ses habits chaque jour. كتغير الملابس ديالها كل نهار. Fouad prend régulièrement son bain. Fouad كياخد الدوش ديالو بانتظام. بانتظام c'est-à-dire على واحد الأيام قليلة. J'intègre au maximum des mots de la liste suivante dans un texte. هاد الكلمات هادو نحاولوا نستعملوا ما أمكن أو أكثر عدد من هاد الكلمات في واحد الباراغراف. Et voilà notre paragraphe. Être propre, c'est facile. Cela consiste à se laver les mains et le visage plusieurs fois par jour. باش تكون نظيف راه سهل بزاف، فقط كيتوقف على أنك تغسل يديك ووجهك بزاف المرات في النهار. هنايا on n'a pas un S. Et après chaque repas, ومن بعد كل وجبة, il faut se brosser les dents. ضروري ما تغسل سنيك. Aussi, il faut prendre un bain. ضروري أيضا واجب ناخدو واحد الدوش. Et changer ses vêtements assez souvent. ونغيروا الملابس ديالنا يعني ندوشوا ونغيروا الملابس ديالنا assez souvent c'est-à-dire بما يكفي. في الصيف par exemple راه chaque jour. Mais pendant l'hiver au moins une fois par semaine. Se couper les ongles devient très facile après le bain. وتقطع
قطع الضفر ديالك، مي وقتاش من الأحسن من بعد ما تاخد واحد الدوش، حيت كيكونوا رطبين وكيرجع بسهولة يمكن تقطعهم. بوغ لي شوفو il faut les coiffer. بالنسبة للشعر ضروري ما نتهلاو فيه، يعني نمشطوه نقادوه اتسيتيرا. اي لي لافي ونغسلوه ايضا، نغسلو شعرنا اوتون كو بوسيبل، شحال ما كان ممكن، وبيان سور على حساب الطقس. داكوغ. La dernière question, je relis l'activité de lexique thématique de l'hygiène, يعني كلشي هاد des activités اللي شفنا هنايا، et je relève les mots du champ lexical l'hygiène. وغادي نكتبو هنايا جميع الكلمات اللي عندها واحد العلاقة مع حقل ديال ليجين. الوغ كلشي هادشي اللي شفناه هنا، هاد الكلمات اللي استعملناها اللي عمرنا بهم الفراغات اللي كتبنا في هاد التكست هذا باغ اكزومبل، هادو كاملين، هاد الكلمات اللي استعملنا حتى هما كاملين، هادو حتى هما كاملين اتسيتيرا، حتى اللي كاينين في الصفحة الأخرى. داكوغ. الوغ كلشي هذا هو لو شون ليكسيكال دو ليجين. سي لا فان دو سيت سيونس، كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. ديروا لايك، كومونتير، وكومونتير كيف ما كان بصح يكون زوين، بعض الناس كيقلوا شويه الاداب، الله يسامحهم. داكوغ. بارطاجيو الفيديو اللي عجبكم، بارطاجيو الفيديو باش يتابعونا بزاف ديال الناس وباش تشجعونا شويه. اوكي. الوغ الاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.